Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Structure 3 will talk about sentence with multiple clauses. There are 3 skills in this PowerPoint. The first skill is you have to use coordinate connectors correctly. Skill 7, you have to use adverb, time, and cause connectors correctly. And skill 8, use other adverbs connectors correctly. And here we are in meeting 7. Skill 5, coordinate connectors. For example, the ear is a flexible organ, blah blah blah, simply was not designed to withstand the noise of modern living. A. But it. B. It. C. But. D. It's. Apa jawaban kalian? Kita lihat, kalimat ini ada subjek the ear, kata kerjanya is, a flexible organ sebagai objek. Nah, di sana ada koma. Ya. Koma langsung diikuti oleh simply was not designed. Berarti harus ada sebuah kata penghubung ya. Dan juga ada subjek. Karena kalau kata penghubung saja, maka ini tidak bermakna. Maka jawaban yang tepat adalah the ear is a flexible organ, but it simply was not designed. Jawabannya adalah A. Like a mountain, the Empire State Building creates its own updrafts. Blah 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 have been observed to fall up. A. And snow and rain. B. Snow and rain. C. Of snow. D. But snow. Seperti sebuah pegunungan, the Empire State Building create its own updrafts. Ya. Oke, maka jawabannya apa? Kalau kalian memilih D, but snow. Nah, kalau snow kan berarti tidak bisa dihitung, maka harusnya pakai has been. Maka jawaban D kita hapus saja. Kalau jawabannya C, ya, of snow. Nah, of-nya dari mana? Biasanya harus ada kata kerja atau kata benar di depannya. Sementara di depannya ada koma. Nah, berarti of snow kita hilangkan saja. Berarti kemungkinan jawabannya kalau nggak A, B. Ya, maka jawaban yang tepat karena kita harus menambahkan kata penghubung, maka jawaban yang tepat adalah E. Karena B tidak ada kata penghubung, maka jawabannya adalah E. And snow and rain have been observed to fall up. Oke. Ya, kita lihat Empire State Building creates have been observed. Nah, jawabannya adalah A. And snow and rain. Ya, subjeknya ada dua, snow and rain, maka have. Ya, N-nya yang di depan sebagai kata penghubung. Using robot super axials, a driverless submersible, blah blah blah, can photograph shipwreck up to 2,000 feet deep, and they can also deploy parachutes to bring artifacts up to the surface. A. For archaeologists to be underwater. B. Underwater archaeologists. C. Archaeologists are underwater. D. With archaeologists underwater. Kita lihat subjeknya ada using robot super axials. Nah, apa itu robot supernya? Driverless submersible. Nah, di sana ada bla 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 can photograph. Can sebagai model auxiliaries, photograph sebagai verb. Maka ini kehilangan subjek. Ya. Maka yang dibutuhkan adalah subjek. Nah, kalau yang A ini bukan subjek karena ada for di sana, preposition. Yang C ini bukan subjek karena di sana ada to be, ya, are. Biasanya subjek itu harus sebuah kata benda atau non phrase, frase kata benda.
Terus yang D di sana juga salah karena ada with. Maka jawaban yang tepat adalah B, underwater archaeologist. Caffeine is primarily consumed in coffee and tea. Blah blah blah. Also found in cocoa, cola, and other soft drinks. But it is. Apa jawaban kalian? Kafein biasanya dikonsumsi di kopi dan teh. Tapi ini juga ditemukan di cocoa, cola, dan minuman soft yang lainnya. Maka jawabannya adalah harus ada kata kerja dan subject to be karena found di sana sebagai verb 3. But it is also. C. Ya, kita lihat caffeine is also found. Ya, maka jawabannya adalah but it is also found. Gustav Eiffel is famous for building the Eiffel Tower, blah blah blah, for designing the framework of the Statue of Liberty. A. He is remembered, yet he is seldom remembered, yet remembered. Nah, kita lihat Gustav Eiffel is famous, ya. Terkenal buat apa? For designing the framework. Jadi selain membangun menara Eiffel, dia juga mendesain kerangka dari patung Liberty. Ya. Maka jawabannya adalah yet he is seldom remembered. Yet di sana diartikan apa, Mister? Bukan belum. Karena yet artinya ada dua, bisa yet belum, bisa yet tetapi. Ya. Nah, yang di kalimat ini yang digunakan adalah yet tetapi. Ya, karena di tengah. Kalau yet yang belum biasanya di belakang. I haven't taken a bath yet. Saya belum mandi. Nah, yet he is. Nah, jadi Gustav Eiffel itu terkenal membangun menara Eiffel, tetapi dia jarang sekali diingat. Ya, mendesain kerangka patung Liberty. Ya, di sana ingat kalau ada kata penghubung koordinat, baik itu but, and, or, yet, ya, harus ada subjek dulu setelahnya. Kesimpulannya, coordinate connectors and, but, or, so, yet yang artinya tetapi ya. Mister, bedanya apa but sama yet? Kalau but itu mengkontraskan dua hal yang biasa. Misalkan I want to eat meatball, but I have no money. Ya. Tapi kalau yet itu mengontraskan sesuatu yang sangat berlainan sekali. Misalkan Syahrini is rich, yet she is still sad. Nah, Syahrini orang kaya tapi dia masih sedih. Ya kan, berlawanan, orang kaya tapi sedih. Ya, kalau but mengontraskan sesuatu yang umum, yang biasa. Nah, rumusnya adalah subject plus verb, coordinate connector, and but or so yet, baru kemudian subject verb. Perlu diingat, sebelum coordinate connector harus ada koma. Ya, subject verb, comma, coordinate connector, subject verb. Contoh, it was raining, comma, but Bill went out to play. She laughed, but she wanted to cry. Nah, sekarang skill yang ketujuh, yaitu adverb time and cause connectors. For example, I will sign the check before you leave. Saya akan menandatangani cek sebelum kamu pergi. Atau bisa dibalik. Nah, ini bedanya yang adverb time connector ya dengan yang sebelumnya. Kalau sebelumnya tidak bisa dibalik, yang but or so yet. Kalau ini bisa dibalik. Ya. Yang tadinya I will sign the check before you leave menjadi before you leave I will sign the check. Since he was late, I missed the appointment. Ya. Oke. Nah, kita balik. I missed the appointment since he was late. Nah, since di sini bukan diartikan sejak, since bisa diartikan juga karena dia terlambat, saya melewatkan pertemuan.
For example, prior to the discovery of anesthetic in 1846, surgery was done, blah blah blah, was still conscious. A. While the patient. B. The patient felt. C. During the patient's. D. While patiently. Maka jawabannya adalah A. Bahwa sebelum penemuan anestesi tahun 1846, operasi dilakukan while the patient, sementara pasien itu sadar. Ya, jadi mereka nggak disuntik bius dulu. Parent flamingos lose their intense pink coloring until blah blah blah. A. Winning young. B. Their youths. C. They win their young. D. Young. Yeah. Parent flamingos lose their intense pink coloring until, harus ada subjek, sampai mereka melahirkan yang muda. They win their young. Jawabannya adalah C. Ya, win itu bukan melahirkan, menyapih. Ya, they win their young. Okay. A little fat is essential for humans. Blah blah blah. Retain body heat, gives muscle energy, and keeps skin soft. As it helps, also it helps in helping. Ya, kita lihat subjeknya little fat is essential. Ya, retain body heat, ya, gives muscle energy and keeps skin soft. Ya, maka yang dibutuhkan adalah sebuah kata penghubung karena, ya, diikuti subjek. Karena di sana ada kata kerja gives dan keeps, maka jawabannya adalah A. As it helps. Ya, jadi paralel, helps, gives, keeps. Ya, karena subjeknya it sebagai singular subject. Adverb time and cause connector. Nah, ini banyak sekali kata penghubung keterangan waktu dan karena, ya, atau penyebab. The after, the as long as soon as, ya. Yang cause ada because, since, as, in as much as, now that, artinya karena semua. Condition if di sini bukan diartikan jika tapi apakah, ya, whether juga diartikan apakah. Contrast, perbandingan, ada also, even though, while, dan sebagainya. Ya. Nah, nanti condition contrast akan dijelaskan di skill berikutnya. Ya. Kesimpulannya, rumusnya seperti ini. Subject plus verb, adverb connector, subject verb. Ya. Atau dibalik, adverb connector, subject verb, subject verb. For example, Teresa went inside because it was raining. Because it was raining, Teresa went inside. Skill 8, other adverb connector. For example, I will leave at 7 if I'm ready. Although I was late, I managed to catch the train. You will get a good grade on the exam provided you study. Nah, provided di sana keterangan penghubung lainnya, ya. Asalkan kamu belajar, kamu akan mendapat nilai baik di ujian. Nah, ini ada adverb connector, ada condition, contrast, manner, place. Rumusnya sama. Ya, subject verb, adverb connector, subject verb. Atau mau dibalik, adverb connector, subject verb, subject verb. Thank you. Assalamualaikum.